Le bonheur, c'est se lever un matin quelconque pour en faire une très bonne journée. En bismillah kadjamunga émission matinale kanekano bonjour actuel média. Bonjour actuel média vitalike rubrique demandant kano do événement du jour. We kuba mun kera ka bembi do yokonama. Otemene ko fega bo ndabta c'est personnalité du jour ma ou de mo bamun bangira ka bembi do yokonama. Une rubrique flatmeli ana masala wa yemeto ka no vitalike wakati ketugula. Wakati ketugo temene ko fega bo aywa Fatoumata Sissoko alebe expression du jour dama. Otemene ko fega bo Kadiata So pardon alebe actualité du jour dama abe soroka kunchani fait divers et nale bilasi amnata Y Koulibaly fait abisina ka jemunga ka no bonjour actuel média amala kodona ka fo ko bie juma e bio le 29 juillet abisina amala ka dien fo fa so barakarola munu be kan lay munu rek la kasika lay fu ni ton me obla jeli. Voilà ça quand je me la sora abonné à page Facebook Actuel Média, chaîne YouTube Actuel Média et dans un site internet www.actuelmedia.net. Abisina ka émission matinale kene ka amala ko naka fo ko ni ansili en rubrique foloma no événement du jour ko ba munu kera ka bembi do yokonama le 29 juillet. Sono chama fo ala ka jumo cha ala ka botumne ala ka so nga ampala jeli. Bien le 29 juillet ay wa amna do ko ba munu kera ka bembi do yokonama le 29 juillet. Le 29 juillet 2018, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat du Rassemblement pour le Mali au pouvoir, arrive en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Le 29 juillet 2018, au Kera élection premier tour Bamako ni Ibrahim Boubacar Keïta la kabaraba dali nokoya na le joro basoro ka bembi do yokona malo le 29 juillet. Otemene ko fe ka boysa ndabeta si le 29 juillet le 29 juillet 2010 est la journée internationale du tigre. Le 29 juillet 2010 au Kera donc kerenkere do mutara kanyashi et tigre on maka bembi do yokona malo le 29 juillet. Otemene ko fe ka boy le 29 juillet 1881 promulgation en France de la loi sur la liberté de la presse. Le 29 juillet 1881 au Kera donc kerenkerani do mutara kanyashi kuna foli diboko maka bembi do yokona malo le 29 juillet. Otemene ko fe ka boy le 29 juillet 1836 inauguration de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Arc de Triomphe de l'Étoile yorom siglono Paris no esprit président français jamana konana. Otemene ko fe ka boy le 29 juillet 1928 inauguration du stade Roland Garros. Stade Roland Garros inauguration qui a ka bembi do yokonama le 29 juillet. Otemene ko fe ka boy amebita kunchani le 29 juillet 1958 création de la NASA. NASA création qui a ka bembi do yokonama le 29 juillet. Et autre mambulo comme événement du jour ameta technicien ayorola Sony. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Ama faut toujours bisibina ni ansile anga rubrique flana mano et personnalité du jour et mo bamu bangera ka bembi do yokonama le 29 juillet. Aywa modam neni Kira Malerasie elle est actrice brésilienne elle bangela le 29 juillet 2004. Achiwe 100 tan wolo vla yokonana bi ama famaka joyeux anniversaire. Otemene ko fega bo antabe andabeta c'est Josias Mali acteur sud-africain elle bangela le 29 juillet 1972. Aye santani flake carrière film go carrière konnana ay film wa réalisé otemene ko feka boinsa ndabeta c'est Djibril la Sidibema allez footballeur français allez bangira le 29 juillet 1992 ni mo sabate mene ko feka boyami bita kuncheni ay wani Thomas Bleumaté allez acteur français allez bangira le 29 juillet 1985 ni le tumambolo bi comme personnalité du jour am tangé fekana. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ante segante yina wala sakan jamga la sura na page Facebook Actuel Média, chaîne YouTube Actuel Média, na site internet le www.actuelmedia.net. Ni ansili nga ribi sabana ma no betalika metukula. Amadam ne Bamako la bi Bamako maximal 30 degrés, minimal 23 degrés. Femme Bamako konna na 100 fi wa risque de pluie fene oube son ake chui fin enfant fait. Otemene ko fega we sa meta kay maximal 32 degrés, minimal 25 degrés. Femme bi kayna la mini konna na 100 côté kay ka fembi. Otemene ko fega bo yamta se kulukurma bi kulukoro maximal 29 degrés, minimal 23 degrés. Femme kulukoro konna na bi 100 fi ko sebe. Otemene ko fega bo yandabita se sikasuma bi sikaso maximal 28 degrés, minimal 24 28
Femi bi Sikasso maximal est 28 degrés, minimal est 21 degrés. Femi Sikasso konana bi ça me fin kosebe. O temene ko fega bu enda bitase Segu ma bi Segu maximal est 27 degrés, minimal est 24 degrés. Bi Segu konana samena. O temene ko fega bu enda bitase Moptima, Mopti maximal est 29 degrés, minimal est 23 degrés. Mopti konana samena kosebe bi. O temene ko fega bu enda bitase Gaoma, Gao maximal est 33 degrés, minimal est 26 degrés. Femi Gao ko fin ça me fin kosebe. O temene ko fega bu enda bitase Tombouctou maximal est 32 degrés, minimal est 25 degrés. Femi Tombouctou na la mini ça me fin wabe na kosebe. O temene ko fega bu enda bitase Kidal maximal est 36 degrés, minimal est 25 degrés. Kidal konana Kidal ko fin sans côté Kidal ko fin bi. O temene ko fega bu enda bitase Menaka maximal est 32 degrés, minimal est 27 degrés. Menaka ko fin ça me na kosebe. Ame sura bita kunjani tawdeni maximal est 44 degrés, minimal est 31 degrés. Femi tawdeni ka fin sans côté olu fin bi. Ni ko metalike bi comme météo kala si afule mbako bela jelema o ka me pip ko fe. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Ni an sele rubrique expression du jour ma le bila si Fatoumata Sissoko de fay kena soro ka ba me fulit la sama. Ntoma ni soro ma. Si sumo dara. Ko di bashitila. Bashi fuiti. Ko toma ko yi. Akara toma ko yi. Ka du jele na ka fumata to ko fula soro plateau ka. Ah ko ayi wa ala tami. OK fuligan me bi bolo bi kala si an fule ba ko bela jelema expression du jour me bi bolo bi. Et en folie de babi yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ an t'i ye kuma bɛ an ka plateau sanfɛ émission spéciale ka spéciale bɛ y'olu de la yɔrɔ dɛ a fɔra an ye mɛrɛ an ka foli bɛ an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen olu minnu tɛ se ka o tɛ ɲina n'u b'an filɛ san kalo 12 k'u ka to k'u continuer k'u abonner an ka plateforme na Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media et sur notre site internet www.actuelmedia.net. Diyara n kosɛbɛ. OK i bɛ se k'i da don expression du jour la k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati. Ne ka bi expression du jour est expression nani. Gay comme un pinson. O ye expression fɔlɔ ye. Ayiwa. Gay. Gay sugu ma G a bɛ se ka cogo di? Gay. G A I. Ayiwa. Gay. Ayiwa technicien yɛrɛ bɛ ka kunkolo bɛ siɲɛ ale ka ko ale ka réflexion ninnu ka jan k'i da don o la k'o ɲɛfɔ. Être gai comme un pinson signifie être de bonne humeur. Ayiwa ne kun n'o de f'i ye o ma sɔn ka n da don a la parce que n'an kun kuma ma ko n kɔnɔ k'i ka kuma ta ka bi da kɔnɔ. Ayiwa o faamuyali sɔrɔ o la. Tenir le rachoir. Ayiwa sa. Yɛrɛ kɔni b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ n'u ye kuma daminɛ u t'a dabila. E kuma ka di dɔw ye. Nana ka diya ko n'an ka folikan min ye Kankuba Keyita folikan min ye. K'u bɛɛ lajɛlen sɔgɔma. An ka nana sen bɔ la an ka to kanku de ka baara ye parler trop longtemps a tɛ se a tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma n'a ye kanku bɛna kuma kanku i fɔlen don nin yɔrɔ la ale de bɛ baroda kɛ n'a y'a sigi dɔrɔn i tɔgɔ jateminɛ. Quand on parle du loup on envoie la queue. Awɔ kɔni m'o dɔn dɛ i bɛ ka mɔgɔ tɔgɔ la fɔ n'a kun donna dɔrɔn an bɛ tugu fɔ an ka kumakanw kɔnɔ m'o dɔn kosɛbɛ mɔgɔ kelen ni m'o dɔn. An b'a fɔ ko san fini don ou an b'a fɔ ko saya man nin tigi yɛrɛ. Surtout n'i bɛ nasi kɛra n'i bɛ kɔrɔfɔli la i bɛ sina fɔ ten a kɛra baara de i tɛ da de i bɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'u kɔrɔ k'u kɔrɔ u tɛ sɔn. Ayiwa ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. Expression nana ye tirer son chapeau à quelqu'un. Ne hakili bɛ nin de la ka mɛn mais a kɔrɔ bɛ ka bɔ n kɔnɔ dɔɔnin. O kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ faire part de son respect. Faire part de son respect. Ayiwa faamuyali sɔrɔ la. N'i bɛ mɔgɔw bonya. O kɔrɔ ne bɛ se ka nin employer wagati jumɛn de sisan parce que ne bɛ fɛ ka n da ne bɛ fɛ ka bi journée bɛɛ kɛ ka olu de fɔ tan e ka expression ninnu walasa mɔgɔw ka ɲɛ ko nin kɔrɔ ye jumɛn. Walasa mɔgɔw ye ɲɛ ko nin kɔrɔ ye jumɛn. Sani dɔ ye ko nin dɔ kɛ dɔ bɛ se ka fɔ non je te tire mon chapeau. Ko n ka foli bɛ yen sisan. Ayiwa faamuyali ko caman sɔrɔ olu la donc dɔ wɛrɛ t'i bolo parce que expression in filɛ a ka di kojugu. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi expression du jour la est-ce que komi n y'a fɔ cogoya min na a daminɛ na expression naani dɔrɔn de kun don an ma bamanankan ka labɛn a bɛɛ kun ye français. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ an ta ye merci beaucoup an ye faamuyali ko caman sɔrɔ i ka expression du jour kan i ni ce merci beaucoup n'ala ma basi kɛ n na i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mardi don n'ala ka jɛ ye. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. An ka bi actualité ale bɛ lase Kajata So de fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛna foli las'a ma. Kajata i ni sɔgɔma. Nse ni sɔgɔma Darabi. Kɔni basi t'i la. Basi tɛ yen alhamdulilayi. Nɔnɔ caman bɛ na.
Parimba. O yena yɛrɛ de. Ya ta folikan jumɛn de bolo ka lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o ni kunnafoni jumɛn de bolo bɛ ka lase an tulo ma. Ma an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo. Olu minnu tɛ sɛgɛn lajɛli la ka to k'an encourager. Ma foli belebeleba bɛ e yɛrɛ ye ni timinandiya i ka baara la. Ah, timinandiya don dɛ. Ni ɲɛna yɛrɛ de. Merci beaucoup. K'i bɛ se k'i da don kibaruyaw la k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in. Kibaruya min bɛ ne bolo bi an m'a daminɛ ni kibaruya min o tɛ kibaruya duman ye. Ka di dugu ma jɛ fɔlɔ dɛ. Kibaruya duman de ka di sɔgɔmada fɛ. An m'a daminɛ ni goman ye ka sɔrɔ ka duman fɔ ka taa. Ala k'o kɛ. An m'a daminɛ ni kibaruya fɔlɔ ye n'o ye attaque minnu bɛ ka k'an fɛ yen tout récemment semaine tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mercredi tɛmɛnen attaque dɔw kɛra a bɛ taga 11 ɲɔgɔnna na o attaque ninnu kɔnɔna na an ka finitigilaka mɔgɔ 15 de binna u bolo sera ka da Bamanci mɔgɔ 48 kan an yɛrɛ ka civil o mɔgɔ 3 o fana binna a ko in na an b'a f'u ɲɛna Ala ka baara dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka u ka denbaya Ala k'u limaniya amin yarabi o duwawu ko ma yɔrɔ m'a f'i ye Kadi m'a f'i ye attaque ne kun b'a mɛn ma deli ka a dɔn k'a bɛ kɛ quoi m'a mɛn kɛ katita in dun min kɛra vendredi don o ma nɔgɔ yɛrɛ an yɛrɛ mun ye katikaw ye o gana yɛrɛ an tilela ma sɔgɔ ayi sa mankan n'o sa mankan wɛrɛ bɛ boli mɔgɔ caman jatigɛra dɛ dɔw yɛrɛ tora ka ne wele u ka so k'a bɛ taa ne k'ale bɛ ka yɛrɛ k'ale dɛsɛra ka taa ɲɛgɛn na ayiwa Kadi an tɛgɛ fɛ dɔɔnin ko la Ala k'an kisi Ayisa Ala k'an lakanda Ala ka jamana in suma donc minnu yɛrɛ binna an b'a fɔ Ala ka barabara ni nɔgɔya ye Action Media bɛɛ tɔgɔ la o tɛ amina rabi Ala ka duwawu minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n ka actualité filanan o ye farajɛla u ka ballonmuso ballontan bɛ sen na min kɛra mercredi don tɛmɛnen Allemagne ale ye se sɔrɔ Faransi kan ni bi 2 ye Faransi ka kelen b'u la o kɛra nisɔndiya ko caman ye mɔgɔw bolo caman yɛrɛ nisɔndiyara parce que an ka technicien yɛrɛ kan to ko ka sɛbɛkɔrɔ dasi ko k'a fɔ ten ko k'a sɛbɛkɔrɔ y'u sɛbɛkɔrɔ dasi ne yɛrɛ ma maliyɛn kɔni content kun dɔn ka se a dan ma a ko gɛlɛyara dɛ ouais sa ko in bɛ sen na de Faransi ni Mali ka ko in a y'u sɔrɔ a tɔ bɛna kɛ ballontan ko ye kɛ ayiwa o ɲɛna yɛrɛ n'o an b'o kuma ni kuncɛ ni min ye a fɔra ko Allemagne fana ale ni Angleterre bɛna jouer dimanche don nata in na n'Ala sɔnna ma donc olu fana ye ka match de ye dimanche nata tout près sinikɛnɛ quoi sinikɛnɛ ok faamuyali sɔrɔ yɔrɔ la an ka bi actualité bɛ kuncɛ ni defu résultat ko ye k'o bɛna bɔ bi 16h n'Ala sɔnna ma ayiwa Ala ka nɔgɔya dɔw kɔni jatigɛlen don dɛ a ko yɛrɛ teliyara dɛ defu yɛrɛ ma mɛn yɛrɛ ou bien an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan k'o kan ka teliya de ayiwa ni ko ka teliya ni candidat ye nin bɛɛ da sama sɔrɔ u bɛɛ kamana gannen don Ala ka résultat ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi Ala ka a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya u bɛɛ hali n'a sɔrɔ ni ko ka gɛlɛyara dɔɔni ou bien bagi de kun gɛlɛyara ko bagi de kɔni gɛlɛyara dɛ defukɛlaw kɔni ma kuma caya ayiwa Ala ka résultat ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ok ayiwa Dramé ni ne bɛ dan sigi ne ka bi actualité la ka lase an filɛlibagaw ani e yɛrɛ ma ok Kadi o diyara an ye kojugu i ni ce i ka kunnafoniyaw la n diyara an ye kosɛbɛ ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ami bonjour, actuellement kuncɛ ni fait divers ye ale bɛ lase Aminata Y Kulibali fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛna foli lase a ma Aminata Y Kulibali ni sɔgɔma nse Dramé somɔgɔw kodi baasi t'i la baasi tɛ n na i sira hɛrɛ la alhamdulillah Ala k'i tile hɛrɛ la yarabi ama ayiwa folikan jumɛn de bolo bi ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma folikan jumɛn de bolo ka lase ne yɛrɛ fɛnɛ ma foli tan ni bɛ an filɛlibaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye foli belebeleba yɛrɛ ye Segu ta ye nin yɔrɔ in na sɔgɔmada in na Dramé mais Segu ye jumɛn an ka technicien b'a kɛ Segu Zoromani a ye folikan mɛn voilà donc sɔgɔmada in na kumakan min bɛ babu min bɛ ne bolo o de ye l'utilisation abusive des réseaux sociaux plus singulièrement TikTok ni ko réseaux sociaux an b'a fɔ ma bamanankan na ko bɔlɔlɔ bɔlɔlɔ siraw kan i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ an b'a utiliser pour que ka an mago ɲɛ o mago ɲɛ dɔw bɛ se ka kɛ feereliw ye dɔw bɛ se ka kɛ i ka promotion ye par exemple dɔ fana caman yɛrɛ fana ye discussion ye i n'a fɔ i ni i fɛ mɔgɔw ka ja i bɛ i ka téléphone ta o bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ i n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ facilement en même temps
en temps réel quoi, instantanément. Donc aux réseaux sociaux bololo sira nunu nafa yɛrɛ belebeleba o ye a nafa tɛ fɔ ka ban a nana don an ka adamadenya la a yɛrɛ kɛla dɔ ye presque an yɛrɛ caman bɛ yen nɔ même faire une journée sans se connecter, ça c'est un problème. I bɛ taa sɔrɔ voilà i b'a préféré i b'i yɛrɛ jɛ dumuni na o ka fisa i ka forfait ko manqué. Donc réseaux sociaux kɛla an ka quotidien, ça fait partie de notre mais a ye k'a fɔ sisan k'a fɔ ko réseaux sociaux ninnu u bɛ ka utiliser abusivement donc sisan réseaux sociaux ninnu an b'a utiliser kojugu donc an b'a utiliser kojugu mun na puis sur le plan médical i bɛ taa sɔrɔ temps dɔw de bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko mɔgɔ kan k'o kɛ réseaux sociaux sanfɛ mais à chaque fois e connectelen don i ɲɛ bɛ écran na 24 heures sur 24 a ka jugu mɔgɔ ɲɛ ma a ka jugu mɔgɔ ka réflexion yɛrɛ ma surtout parce que ni fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na de kunkolo fɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni ɲɛnɛri sɛgɛnna a bɛ taa fo cerveau la donc i bɛ taa sɔrɔ hali ka réflexion c'est à ma nɔgɔ quoi par exemple a tête reposée i bɛ se ka fɛn mun kɛ joona i bɛ se ka réfléchir ka fɛn min ye joona ni tout le temps i kunkolo sɛgɛnnen don a ma nɔgɔ a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ni i bɛ fɛn dɔ la dɔrɔn i b'a fɔ i kunkolo lafiya après i b'a kɛ parce que voilà ni i kunkolo lafiya i b'a ye ka réflexion min na ka ɲɛ donc e kunkolo e connectelen don à chaque fois e ɲɛ bɛ écran na e bɛ discussion na certes a ka di mais i bɛ taa sɔrɔ i kunkolo bɛ sɛgɛn de ni i kunkolo sɛgɛnna sisan e bɛ kan ka fɛn fɛn kɛ vie réelle kɔnɔ o bɛɛ bɛ lasa e kɔni bɛ to ka vie virtuellement de i bɛ kɛ dans le monde virtuel mais e ka vie réellement o ma nɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ hali côté social t'i la tuguni mɔgɔ bɛ sigi kɛrɛfɛ hali ka i da don a ka baro la a fɛ i tɛ se voilà i b'a préféré ka to i ka so kɔnɔ ka da sɔgɔ i yɛrɛ de la k'i connecter ka kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ à des kilomètres de distance o ka fisa e ka bɔ k'i sigi i somɔgɔw kɔrɔ kɛnɛmana na ka baro kɛ yɔrɔ yɛrɛ y'a ye ko o cɛ ka jugu i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ yen nɔ a b'a ka tobili kɛ la réseaux sociaux kama i bɛ fɛn dɔ i bɛ distraire dɔrɔn daga bɛ sisi i yɛrɛ sigilen don i nun bɛ don a kasa la mais tellement c'est comme une sorte de drogue quoi i tɛ se k'i yɛrɛ wuli ka i ka daga fɛn dɛ i ka daga bɛ sisi f'i nun bɛ don a kasa la mais i tɛ se on dirait Emma ne kelen bɛ k'i ɲɛ an y'a ye mɔgɔ caman furugu donna mɔgɔ caman ka furu kɔnɔ a ko la i yɛrɛ n'i ye npogotigi ye kuma bɛɛ an somɔgɔw yɛrɛ kɔni u bɛ tilen k'an dɔgɔya a ko la a y'an dominer vraiment a ma nɔgɔ awɔ voilà ni i fɛ mɔgɔ ye une journée kɛ n'a ma connecté hali ni m'a ɲininka f'a tigi yɛrɛ bɛ dimi e ma ne ye Lina bi ale ma se ka ne ɲininkali kɛ donc a ko ka ca quoi Dramé donc réseaux sociaux filɛ nin ye a côté o ye nin ye fitinin dɔrɔn de y'a la a côté nuisible la donc n bɛ na ni TikTok yɔrɔ ye TikTok réseau social de divertissement ni an b'a ye an bɛ contenu k'a la n'o ye contenu amusant ye pour que ka se ka i yɛrɛ la nisɔndiya surtout pendant le confinement a ye fɛn sɔrɔ fanga sɔrɔ kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ bɔliw ma nɔgɔ i ka téléphone de y'i ka fɛn bɛɛ donc a kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye ami virtuel caman sɔrɔ ale différencielen don ka bɔ réseaux sociaux tɔw la ni o yɔrɔ de ale côté comique de i b'a ye i yɛrɛ b'i la nisɔndiya de tout le temps i bɛ taa sɔrɔ challenge kuraniw bɛ bila i bɛ dɔn kɛ i bɛ caturu lajɛ a kan i yɛrɛ bɛ vidéo kɛ a ne ma i yɛrɛ bɛ k'i ka acteur de cinéma ye quoi ne mo donc i bɛ taa sɔrɔ e kan ka wuli ka taga fɛn fɛn kɛ kɛnɛma o bɛɛ b'e bolo ka ban donc du coup c'est pas quelque chose ko i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la cogoya min na surtout n'a donn'i la a ko kuma ka nɔgɔn hali ni téléphone tiɲɛna an ye mɔgɔw ye u bɛ kasi la ko parce que k'u ka vidéo tɛ ka fɛn san sɔrɔ wa m'a dɔn u ye kuma ni mɔgɔ y'u ka vidéo bɛ ɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ko n ka vidéo tɛ ka like a tigi y'i sigi ka kasi donc ne t'a dɔn o kun ye mun ye dɔw ka compte banni na u y'u sigi ka kasi ko parce que u ka abonnés t'a la alors que ni commerçant don o bɛ se ka faamuya parce que a m'a fɔ o bɛ wari ɲini a t'a la mais e ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnkɛ kɔ e ko k'e ka abonnés t'a la k'i dɔnbaga caya yɔrɔ o kuma kɔni ka ca et puis an musomanninw fana an caman an filɛ nin ye hakili bɛrɛ t'an na hakili ka tagama kuma nɔfɛ an caman bɛ yen nɔ n'an bɛ fɛn kɛ contenu bila an ka compte TikTok kan an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko réseau social de don i bɛ taa sɔrɔ an bɛ fɛn dɔw kɛ
fɛn minnu n'a nana yira an somɔgɔw la kuma suluko do parce que i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔn dɔ kɛ walima i bɛ finna suguya dɔ don k'i yɛrɛ filmer cogoya dɔ la ka bila réseaux sociaux in sanfɛ réseaux sociaux in sanfɛ i b'a ye dɔn n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ vie ba sɔrɔ i bɛ abonné ba sɔrɔ donc o ɲagaɲaga kama i bɛ continuer un jour e fa ou bien e ba ka taa tɔnbɛ walima e kɔrɔkɛ olu ka taa tɔnbɛ o kan ayi n bɛ k'o de fɔ sa hali n'olu m'a yira kɛ olu ka taa tɔnbɛ o kan dɔrɔn olu k'o ye walima parce que fɛn de don an yɛrɛ y'a ye TikTok fɛn caman bɛ yen a bɛ partager Facebook kan Facebook dun n'a bilala Facebook page kan bɛɛ bɛ se k'a ye dɔ ka o bɛ Facebook kan tantɔ par exemple e bamuso ka to a ka Facebook fouetté la o ka taa bɛn n'a den o bɛ ka twerk dɔn walima o bɛ ka fini suguya dɔ b'a la a bɛ ka dɔn kɛ toi émotionnellement comment tu vas te sentir parce que i b'a dɔn Dramé an tɛ fɛn min kalama bɛɛ bɛ tagama ni i parents ka éducation mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i mana don jamana dɔrɔn fɛn fɔlɔ min bɛ remarquer o y'i ka éducation donc e ka éducation in o de bɛ tagama e nɔfɛ ni mɔgɔ n'i tagara kungoma yɔrɔ la ni hali n'i tɔgɔ ni jamu fɔla ne m'a dɔn fɛ e tɛ karisa dɔn karisa den de don donc directement an bɛɛ bɛ identifier n'an ka famille de i bɛ taa sɔrɔ i tɔgɔ ni jamu bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la i dɔnnen tɛ yen nɔ mais i fa tɔgɔ bɛ fɔ dɔrɔn ou bien i kɔrɔ dɔ tɔgɔ bɛ fɔ dɔrɔn directement a bɛ se ka dɔn ja karisa ka mɔgɔ de don imagine n'a sɔrɔ e parents ye mɔgɔ respectable ye sisan jamana kɔnɔ i n'a fɔ u ɲin tɛ popapo ko foyi la mɔgɔw don mɔgɔ minnu réservélen don e fana sokɔnɔna na tu as l'air qui est réservé o de image bi ka i somɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ka ye k'a fɔ ko karisa den de bɛ ka nin kɛ de u bɛna fɔ ja an tun bɛ ka karisa yɛrɛ minɛ cogo min na jɔ yɛrɛ tɛ a tɛ se k'a den yɛrɛ lamɔ ale bɛ se ka kan ka fɛn jumɛn ɲɛma o ye kelen de den fana tuguni i bɛ taa sɔrɔ e mun fɛ e somɔgɔ fɛ k'e réservélen don a ka taa tɔnbɛ ni image ninnu kan mais a bɛna yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ est ce que ne ye den mun wolo den kelen de ye nin mais tiɲɛ de don a bɛ fɔ dɔrɔn ne ye den mun wolo est ce que o kelen de ye nin ye Dramé donc a ko fila a ka ca kojugu an b'a exemple ye sisan don avec l'évolution technologique la fɛn foyi tɛ kɛ kunfɛ hali mɔgɔ pour que i ka taa baarakɛyɔrɔ la o b'i ka profil de lajɛ i ka profil Facebook Twitter ni ka sɔn bɛɛ hali ni a tɛ ban an bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de ko réseaux sociaux i mana diɲɛ fɛn fɛn bila a kan a bɛ san 100 kɛ e de fɛ a supprimer la mais a gardelen don yɔrɔ dɔ la e bɛ ɲinɛ mun kɔ ne bɛ contenu dɔ l'autre jour je te donne un exemple l'autre soir ne sigilen don dɔrɔn an ka université deuxième année photo Mercla y'a yir'i la il y a une amie a y'a ci ne ma ka so ne hakili yɛrɛ tun tɛ photo in na e bɛ se ka dɔw la ne ye téléphone changé plus de 20 fois a fana ye téléphone changé plus d'une fois a ko k'ale donna ale y'a ka téléphone kura ta sisan ale donna k'ale bɛ fɛn kɛ a ka fɛnw lana dɔrɔn ninnu photo kɔrɔba ninnu tola ka na ten tɔ ale yɛrɛ dabali banna imagine donc yɔrɔ ne kun ɲininka la ne b'a fɔ ko ne yɛrɛ to o fɛn ninnu na wa i b'a dɔn bi mɔgɔw i ta ka tiɲɛ o de ka d'an ye bi ni ɲɛli ye sini ma sinikɛnɛ ma i mana jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn k'i juguya bɛ mɔgɔ min kɔnɔ parce que mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ de ka jugu ma i t'a dɔn k'i juguya bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o bɛ bɔ n'i ka nin dossier ninnu ye k'a bila parce que bɛɛ bɛ se ka profil anonyme créer ka profil anonyme créer k'a bila i malo la i mago ma ɲɛ o don de i bɛ sɔrɔ k'i tigɛ k'i ka firifiri Dramé donc denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ an kana ta diɲɛ taabolo fɛ k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ an somɔgɔw ka mara kɔ n tɛ n yɛrɛ bɔ a la ne yɛrɛ b'a la parce que ne yɛrɛ réseaux sociaux ka di ne ye kojugu yɛrɛ ne ka fɛn bɛɛ n bɛ se k'a fɔ presque n ka fɛn bɛɛ réseaux sociaux de réseaux sociaux ka di ne mais il suffit i ka utiliser ni hakili ɲuman de mɔgɔ n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛ i n'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni i ka miiri k'a fɔ ko n somɔgɔw ka éducation de bɛ n nɔfɛ ka yala donc n'i miirila o ma i b'a ye ko caman bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ se ka kɛ a pouvoir b'i la i bɛ se ka kɛ wa mɔgɔ tɛ bɔ a kalama i b'i miiri o yɔrɔnin ma i b'a to yen nɔ parce que mɔgɔ i bɛ dɔn i ka kokɛtaga de fɛ n bɛ segin a yɔrɔ kan mɔgɔ bɛ dɔn i ka kokɛtaga de fɛ ani i jogo ani i bɛ sɔn ko ma i tɛ sɔn ko ma o bɛɛ bɛ déterminer o de fɛ par exemple dɔ bɛ mɔgɔ sigilen ta a sumalen don n'i tilala
fɛn dɔ ye dɔ fɛ nin den kelen sumalen ni ne kun tɛ nin ye kɔni est ce que nin ye nin ay mɔgɔ sumalen dɔw bɛ yen olu sumalen don olu ma nɔgɔn direct très bien yɔrɔ yɛrɛ zone de ma sani ne ko akila bɛ sɔn mais i b'a fɔ akila tɛ sɔn sɔrɔ akila dun Dramé ne bɛ ka kuma fɔ ne tɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ donc o ko ninnu caman ne b'a dɔn ne hakilila tɛ o ni ko ninnu caman bɛ yen nɔ a ka ca quoi donc an bɛna o yɔrɔ dɔrɔn de fɔ surtout musomaninw ɲɛna parce que cɛmanin bɛ fɛn caman kɛ ça passe inaperçu mais ni muso y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ scandale o yɛrɛ y'an ka société kɛcogo ye an kana a fɔ k'an bɛ Kim Kardashian ni Nicki Minaj ninnu ladege mais an ka k'an yɛrɛ n'an kɛla an yɛrɛ ko caman bɛ yen nɔ i b'o to yen nɔ réseau vie virtuelle tɛ foyi ye comparé à la vie réelle parce que a mana kɛ cogo cogo vie réelle o bɛ rattraper quel qu'en soit hali ni ye san 100 de kɛ i bɛ vie virtuelle la ni vie réelle nana a b'i rattraper donc sɔgɔmada in na Dramé o de tun bɛ ne bolo ka lase an filɛlibaga cɛ n'a muso ma ani denmansaw fana ma surtout et j'espère que tulo bɛ kɛ tulo ladili ayiwa ala ka tulo kɛ tulo ladili ye an bɛ taa i gɛrɛ an ye faamuyali caman faamuya i ka réseaux sociaux kuma in na a n'a sɔrɔ n'an bɛɛ b'a utiliser cogo dɔ la an yɛrɛ an kɛcogo dɔn diɲɛ wagati wɛrɛ siɲɛ wɛrɛ de donc i ni ce ala ma basi kɛ i ni ne na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ mardi don n'ala ka jɛ n'ala sɔnna ma. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni da su anya garsiga bi comme bonjour actuel media ante sengate nyina wala sa kan jamga la sura ba sokon dans page Facebook actuel media chaîne YouTube actuel media na nga site internet www.actuelmedia.net on te fouiller na te wan fene te fouiller na partenaire te ama partenaire fo no do Sistra Technologie OTS ESG Technolab Installin Académie informatique akambe jien wakati were